that today many will pass away accidentes, in accidents, overdose an overdose, y muchas cosas. Y and many tenían planes. things. And they had plans, Y los planes nunca llegaron a cumplirse. and their plans were never fulfilled. Si hoy fuéramos llamados nosotros, If we were called today, ¿cómo estamos? how are we? Lord. No solamente tienes que acordarte que Dios es amor, You don't have to just remember that God is love, pero Romanos también nos habla, acuérdate, del regalo de Dios. También Dios es fuego consumidor. Romans also teaches us that He is a consuming fire. Él aborrece el pecado, He hates sin, pero Él ama al pecador. but He loves the sinner. Ahora podremos vivir en pecado como queremos y resistir a Dios. Now we can live in sin if we want and resist Y God. miran, ¿por qué no me mata? Oh, look, why doesn't He kill me? Yo vi un hombre en un show en la televisión I saw a man on a show on donde decía que television no creía en Dios where he would say that he didn't believe in y que God era una mentira de ese Dios. and that God was a lie. Y le dijo al cristiano, And he told the si tu Christian, Dios es lo que es, if your God is who He says He durante el is, comercial, during this dile a tu commercial, Dios que me mate. tell your God to kill me. Y regresamos del comercial And came back from the y el hombre commercial, estaba ahí. and the man was there. Y dijo, ¿ya ves? And he said, you see, Si tu Dios fuera como tú dices, me hubiera matado. if your God was like He said He was, He would No have hay killed me. Dios. There's no God. Pero él no sabía algo, But he didn't know something, que el Señor no vino that the Lord para didn't que el come pecador se perdiera, so that the sinner sino para could be que se lost. arrepintiera. But He wanted them to repent. Yes, amen. Una oportunidad que Dios le dio. An opportunity that God had given him. A Faraón le da 9 oportunidades. He gave Pharaoh 9 Y la opportunities. 10ª lo sacudiría And the 10th would shake y se him. arrepentiría. Then he would repent. Pero sería tarde. But then it would be too late. Oh, Lord. Your mercy, Father. Siempre les he dicho a ustedes, I've always told you guys, no es religión, it's not es religion. la relación entre Dios y hombre. It's the relationship between God ¿Qué and tan man. real es Dios? How real is God? ¿Qué tanto tiempo tomo yo para conocerle a Él? It's how much time I spend knowing Him. Israel no había tenido tiempo Israel didn't have para time buscarle por la opresión que vivía. to look for Him because they were in bondage. Pero Dios había prometido a Abraham, But God had promised a Abraham Jacob, and to ya había dado Jacob, una promesa, He had lo given them a que sería promise la descendencia de ellos. of what their descendants would be. 400 años, 400 years, esclavo. they were going to Y be cuando salen de slaves. Egipto, Then when they would leave salen Egypt, con riquezas they would leave rich y la protección del Dios vivo que ellos tenían. and under the protection of the God that they served. Todo primogénito egipcio murió, Every single firstborn in Egypt would tanto de los die. ricos, de los pobres, como de las bestias. Those that were rich and even those that were poor and even those of the ¿Saben por animals. qué? You know Porque why? la muerte llegó pareja. Because death came equally. No como la plaga que hoy en día nosotros conocimos, la Not like- pandemia, Not like the plague that we've known, you know, the donde pandemic, todos ustedes tienen que usar máscara y hacer lo que yo digo. where each and every one of you have to wear a Pero mask yo and no do lo what I hago, say. Porque I yo won't te do estoy it. diciendo que lo hagas. You don't do it because I'm telling you to do it. Porque no era real como ellos decían. Because it wasn't real like they said it Cuando la was. plaga viene, When the plague no hay comes, rico, no, there's no hay no pobre. rich, there's no poor man, no hay educado, there's no no hay educated, ignorantes. there's no Es parejo uneducated por person. todo. It's equal for La each of muerte them. no hace diferencia. Death does not make a difference. Yes, Lord. Si meditáramos en eso, If we meditate ¿qué on es lo this, que tengo yo? what is it that I ¿Cómo have? estoy viviendo? How Que yo I'm living? sé que tengo que hacer, That I know what pero I no have he to do, tomado todavía la decisión. but I have not made the decision yet. Vuelvo y repito y te acuerdo lo que las escrituras enseñan. I once again repeat and remind Dios you nos da what a Scripture nosotros says. God el gives de us escoger the cómo choice
how we ¿Y qué live, quiero yo para los que yo amo? and what I want for the ones I love. Bendición o maldición. A blessing or a curse. Bendición si yo escojo querer y servirle a A Él blessing if I choose to serve y Him seguir sus mandamientos humanamente lo mejor que yo pueda. and do His commandments O the best way maldición I y can, muerte or death and si yo curse quiero escoger vivir como yo quiero escoger. if I continue to choose to live the way I Dios want. no se mete en nuestras decisiones. God does not get involved in our decisions, Pero Dios va a pedir cuenta por nuestras decisiones. but God will ask and account for those decisions. ¿Cuántas oportunidades Dios había dado a Egipto? How many opportunities did God give Egypt? Y cada vez Faraón se negaba. And Pharaoh would deny. He wouldn't humble himself. Ahora, entienda que cuando la 10ª plaga vendría, Now, understand that when the 10th plague came, Dios no se iba a complacer en hacer esto. God wasn't going to be pleased in doing Pero this, se le había dicho, but He was told. tú y yo sabemos que la paga del pecado es muerte. You and I know that the wages of sin is El death. pecado trae miseria, Sin brings trae misery. esclavitud, It brings bondage. nos quita el gozo, It takes away our joy. nos quita el de disfrutar la relación con nuestros seres amados. It takes away the joy that we have in our ¿A quién relationship with our vamos a loved echar ones. culpa Who are we going to blame cuando escogemos ese estilo de vida? when we choose that lifestyle? Es que no me entienden. It's because they don't understand No, sí me. entendemos. No, yes, we do understand. Una mala decisión nos lleva a consecuencias horrendas. One bad decision takes us to horrendous difficulties. Y una buena decisión trae paz, trae esperanza, trae tranquilidad. And one good decision gives us peace and tranquility. Pero te ha puesto a pensar But have you thought que por más que amemos nuestra vida, that as much as we love our life, tú y yo tenemos una cita. you and I have an appointment? Y esa cita yo no voy a llamar al doctor y decirle la cancelo. And with that appointment, we're not going to call and cancel it, Aunque nos cambiemos de silla whether we change the y nos chair metamos entre la multitud. and we go in between the Ahí multitude. viene la muerte a buscarte. Death is coming Y si looking viene for a tu you. silla no la encuentra, And if he comes and he doesn't siempre find va a you, decir, estoy cansada de buscar, me siento en esa silla. say, oh, I'm tired of looking for Y te them. va a encontrar ahí. I'm gonna sit here. He's going to find you ¿A there. dónde irá el hombre Where can que man pueda go correr de Dios y ocultarse? that he could hide and run from God? Pero verdaderamente has valorado lo que eres. But have you truly valued lo what que you are tienes. and what you have? Porque cuando tenemos algo que es valioso, Because when we have something that's hacemos por valuable, eso? what do we do with it? lo acaparamos, Do we hold on dejamos que to it? cualquiera se lo lleve. Or do we just let anyone to take it? Aún estamos dispuestos a poner nuestra vida por defender lo que amamos, We're even willing to give and our own life to lo que defend valoramos. that thing that we value the most. Nosotros crecimos con mi mamá. We grew up with my mom. Mi papá iba y venía. My dad would go and he would come. Recién nos movimos a la primera casa que tuvimos nuestra. We moved into the first Como en home that we nuestros owned, países. like in our country. Pura tierra, The floor was dirt. cemento, era un solo cuarto, There was cement, lleno de hoyo en las paredes, just one room full la of mitad holes in the del techo walls, arriba, just half a roof. y usted podía ver las estrellas a través de cuando llovía, era una coladera. Then you could see the stars Pero- through the roof. Había una mujer But there was a woman que ella valoraba y apreciaba su casa, su castillo. who valued and her home, her castle. Y un día se fue ella con mi papá One day she left with y fueron al cine. their dad, and they Al went to the frente de movies. nosotros vivía un hombre que decía ser rico. And in the front, there was a man who claimed to be rich, Y todos le tenían miedo. and everyone was afraid of him. Y nosotros nuevecitos en el barrio.
And us, we were just new to the neighborhood. Salimos al frente de la casa a jugar y a gritar y a saltar. We went outside to the front yard to Y play sale and el hombre a scream. gritarnos, a insultarnos. And the man came out to insult us and Y sale scream con at su us. pistola. And he comes out with his Y gun. yo, soy este. He's like, what is going Era on? chofer del presidente y se creía la mamá de Tarzan. Oh my. He was a driver for the president? Todos tenían miedo porque lo que él era, Everyone was afraid salía because con of su what he pistola. was. And he came out with his ¿quién va a gun. meterse con él? Who's going to get involved with him? Pero encontraron una mujer But then they found a woman que era celosa de sus hijos. that was jealous for her Y cuando children. llegamos estamos todos despiertos. And when she got home, ¿Y we por were qué all no awake. deberíamos? Why? Y todos asustados. Y Everyone's nos afraid. pregunta y le contamos la historia. And she asked us, and we told her what happened. Esa mujer se encendió, That woman got angry. cruzó la calle. She went across the Desde street. que eran las 7 de la noche, It was 7 at nadie night. debía de estar haciéndole ruido al frente de su casa. No one should be in the front yard Y eran making como las noise 9 by y his media de la house. noche. It was Y ahí se va 9:30. esa gallina And there she goes. That a pelear con el hombre y a There goes gritarle. that hand to ¡Eres talk to. hombre, sal! If you're a man, come ¿Tú out. crees que me das miedo con tu pistola? ¡Sal! You think I'm afraid with your gun? Come out. Pero mi mamá venía de una familia de mujeres But my mom came from a family of women que cuando daban, créanme, that when they gave, they altas gave. todas. All of them were tall, Buenas con el nudo. good with the fist. Ese hombre nunca salió, That man never came out, pero nunca más se metió con nosotros. but he never also got involved ¿Y with sabe qué us. decía? And you know what he Esa would mujer say? está loca. That woman's crazy. Yo no me meto con ella. I'm not going to get involved Y with cuando her. hacíamos gritos And when we y jugábamos yelled and we'd play, y salía y abría la puerta y estábamos nosotros, And cerraba la she- puerta y se metía. she would come out, he would come out, and he ¿Qué would quiero look. decir con esto? When he saw that it was us, Esa he'd go back mujer in. valoraba a sus hijos. That woman valued her children. Ese hombre pudo matarla a ella. That man could have killed that Pero a woman, ella no le importó, ¿sabe por qué? but she didn't care. You Porque know ella why? valoraba a sus hijos. Because she valued her children. Ese hogar que otros menospreciaban That home that others despised, era lo más valioso que ella tenía. it was the most valuable that she had. Lo que el Señor nuestro Dios nos ha dado. What the Lord has given Habrán us. algunos que se burlen There may be y those se that make rían fun of it y lo and they laugh menosprecien. and they Pero despise it, entiéndeme, but esto es algo understand valioso para ti. it's something Y valuable si for es you. valioso, And if it's ¿quién te valuable, apartará who can del amor de separate you Cristo? from the love of ¿Quién te Christ? apartará Who will separate del you amor de Cristo? from the love of Christ? Oh, Señor. Tú escoges qué es valioso o no en tu vida. You choose what's valuable or not in your life. Y tú y yo somos tan valiosos And you and I are so que valuable Dios dio a su Hijo that God gave His para only que llevara la Son maldición tuya y mía so that He could take y la our llevara por curse sobre Él and He could put it over para Himself que hoy en día tengamos la esperanza que tenemos. so that you and I today could have that hope. Si usted lo valora, está bien, y si no, está bien. If you don't value it, that's fine. And if you do, praise the Lord. El libro de Ezequiel aclara esto. Cuando Dios, ¿verdad, hermano? Le dio oportunidad a Faraón y él hizo lo que él hizo. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Ezequiel 18:23. The book of Ezekiel makes this clear. Do you think that I like to see the wicked people die? Says the sovereign Lord. Of course not. I want them to turn from their wicked ways and live. Ezekiel 18:23. Vuelvo y hago énfasis. And I once again make emphasis. Tú podrás escoger vivir como quieras. You could choose to live the way you No le want, eches la culpa a Dios de las consecuencias de la rebelión. but do not blame God for the consequences Dios no of your tiene rebellion. nada que hacer con nuestras decisiones. God has nothing to do with our own decisions. Y Dios nos ayude. And God help Y us. sin embargo el hombre sigue haciendo lo mismo. And yet, man continues to do the same thing. Pero Dios es justo. But God is Y la just. justicia de Dios es tan tremenda, tan grande. ¿Cuántos han ido a un McDonald's, un restaurante de comida rápida? How many of you have went to a fast food restaurant or Solamente McDonald's? 3 personas. Wow. Only 3? Wow.
Ahora, cuando usted va a un lugar de eso, Now, when you go to one of those ¿qué es lo que places, mira antes de pedir? what do you look at before you ask? El menú. The menu. Toda clase de cosas. Y nunca vaya con hambre. All types of dishes. And you never don't go with hunger. Todo. Y usted comienza Everything. Yo le digo a mi esposa, mujer, You dale think, rápido. okay, you know, Dale you're looking rápido. at it. I Ya tell my está, wife, sí, hurry dame up. esto, y un Hurry momento, up. por favor, y esto And she's ya like, well, give me debería de haber this. sido. And she's like, well, wait, Hay tanto que escoger there's so much to choose hasta que from. finalmente decidimos por qué. Until the end, then we decide, okay, this is what I want. ¿Sabes tú todo lo que el mundo te ofrece? You know everything that the world offers you? Te ofrece placer, He offers you pleasure. te ofrece poder, It offers you power. te ofrece pecado, It offers you sin. te ofrece lo que quieras. It offers you whatever you want. Y el hombre se para a ver qué es lo que escojo. Oh, when man stands there looking, Pero oh, todo what do lo que I el want? mundo ofrece trae muerte. But everything this world offers you brings death. Todo. Everything. Pero hay un camino There's one road. que aparentemente es de pocos, Apparently, it's a few. es de locos, It's of the crazy es de ones fanáticos. and fanatics. Pero quisiera yo que todos conocieran la locura que yo Ooh, conozco but I want everyone to know y the vivir en craziness el that I have fanatismo que yo vivo. and to live in the fanatic Yo that sé dónde I am. viví. I know where I used to live. Yo sé lo que yo quería ser. I know what I Y wanted yo to do. sé lo que tengo hoy en día. And I know what I have ¿Quién me va a now. decir que no es cierto? Who's going to tell me that it's not true? Pero sin embargo, yo como persona tengo que aferrarme de eso. But yet, Así como usted me, también. as a person, we have to continue in that. Hold on to it. Ahora, Dios escoge liberar a su pueblo del juicio que vendría. Now, God chooses to deliver his people from judgment that's Y coming, da instrucciones. and he gives them instructions. Todo varón egipcio, primogénito humano o animal moriría en esa noche. Éxodo 12 y 13. Pero hermanos, no pasaría nada en los hijos de los israelitas. Yeah, everything would die at that time. ¿No es curioso ver Isn't it funny to 9 see? plagas? 9 plagues. Todos están sufriendo. All of them are Hay un suffering. pueblo que no está sufriendo, hermanos, las consecuencias de la plaga. There's one nation that is not suffering from this plague. Y viene el golpe de gracia. Then the final hit of Y grace Dios da comes, instrucciones. and God gives instructions. ¿Qué deberían y qué no deberían de hacer? What they should do and what they shouldn't do. Y son simples instrucciones. And they're simple instructions. En las simples instrucciones, In those simple donde instructions la mayor parte del tiempo nosotros erramos. is where in the majority of the part we end up making mistakes. Y era sencillo. And they were so simple. Pero no puedo porque soy pobre, no te preocupes. But I can't because I'm poor. Don't worry. Búscate una familia o búscate a alguien donde te juntes con ellos. Seek a family where you can Pero get no hay together with excusa. them, but there's no excuse. Agarrar aquel cordero, aquel animal They were going to get that que iba a usar animal santo, puro, They y were- agarrar la sangre clean, and they were going to y put the poner blood los dinteles de la puerta. on the doorpost. ¿Sabían ellos lo que estaban haciendo? Did they know what they No. were doing? No. Pero ellos obedecieron. But they were being obedient. ¿Por qué? Why? Porque Dios tenía un mensajero, Because God had a tenía messenger. un varón He had a man que le estaba dando instrucciones. that was giving them instructions. Yes, Lord, just like we have our pastor. Dios es sencillo en su forma de tratar con nosotros. God is simple in the way he deals with us. Métanse, no salgan, Go in, don't go outside. y mientras están allá adentro, And while you're in there, cuando llega el ángel de la muerte, when the angel of death comienza el passes, clamor, Oh, los gritos. you can hear the wailing, you can hear the screaming. ¿Has escuchado el grito de una madre Have you heard the scream cuando of a pierde su mother hijo? when she De loses repente, her son all of a sudden? eso te parte el corazón hasta lo más íntimo de tu ser. That breaks your heart. Ahora, ellos no escucharían un solo grito.
Now there you En wouldn't cada hear just hogar one scream. egipcio In each home in sería Egypt, un clamor. it would be a Y no wail. solamente de los grandes y poderosos, And not just from the rich de and the los powerful, pobres but in the y de poor los animales. and in the ¿Qué animals. podría decir? And you could Pero qué say, Dios más cruel. No. what a Dios les cruel dio a God. escoger. No, he gave them to choose. Desde el principio la instrucción fue: deja ir a mi pueblo. From the beginning, the instructions were, let my people go. Y el problema es cuando nosotros creemos que somos algo que no somos. And the problem is when we think we're something that we're not. El faraón pudo haber evitado esa desgracia sobre su pueblo. Pharaoh, he could have stopped or could have prevented that from happening over his Así people. como tú y yo podemos evitar desgracias sobre nuestros hijos, nuestros hogares, cuando tomamos decisiones buenas. Just like you and I can also stop those things from coming to our children and No our es families. culpa de Dios. It's not God's fault. ¿Por qué Dios me hizo esto? Why did God do this ¿Por to qué me? Dios me quitó? Why did God ¿Por take qué this si from me? Dios es Dios? Why did God do ¿Por qué this? mató tanta gente? Why did he kill Dios so no many mata. people? God does not kill. Dios da vida. God gives Y life. si Él no forzaría, And if he forced us, entonces diríamos como Israel con Faraón. then we would say like the Se people quejaría de in todo lo Pharaoh, que Dios le forzaría. then they would be complaining of everything that God would force them to Tú y do. yo somos libres de escoger. You and I are free to choose. Yes, Somos libres. we're free. Pero acuérdate, But remember, hay dos decisiones. there's two Y decisions. las dos decisiones traen consecuencias And the two decisions adversas. create Una adverse cuando yo escojo vivir como yo consequences. quiero, One is when I y choose to hacer live lo the que way yo I want quiero. and to do what I want, va a traer miseria. there's going to bring misery. Y la otra The other va a traer paz, is going to bring peace. va a traer tranquilidad. It's gonna Sí, bring pero ¿por qué hay tranquility. cristianos que luchan y sufren? Why are there Christians that suffer? Porque vamos a pasar por el fuego, Because we're going to be put through the vamos fire. a ser pulidos. We're going to be Y polished. después del fuego, hermanos, salen Then- hombres y mujeres Then after the fire, maduros, there's going to be men and women that are going to be Más mature, wiser, más seguros de lo que son y de lo que tienen. more sure of who they are and what they have. Dios es justo. God is just. El hombre es el que decide manipular a Dios. Man is the one who chooses to Y manipulate cuando Dios God. no hace lo que ellos quieren, le echan la culpa a Dios. And when man doesn't do what they have to, they end up blaming God. Éxodo 12, 24 y 28. El anuncio de la venida del Mesías a través del simbolismo de la Pascua se convertiría en una celebración continua. Enseñaría a las futuras generaciones acerca de la liberación del pueblo de Egipto. Nosotros también tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos y nietos sobre los milagros de Dios del pasado y sobre el sacrificio de Jesús cuando Él cumplió la Pascua. God's foretelling of the coming Messiah through the symbolism of the Passover was to become an ongoing celebration. It would teach subsequent generations about the deliverance of the people from Egypt. We too have a responsibility to teach our children and grandchildren about the miracles of God from the past and about the sacrifice of Jesus as he fulfilled the Passover. Hago la pregunta que siempre he hecho, Now the question is that I've always asked, y eso es algo muy personal. and it's something very ¿Cuántos de personal. nosotros realmente How many of us hemos really incluido a nuestros hijos have instructed our children en la grandeza de lo que el Dios al cual servimos nosotros? and the greatness of the God that we serve? ¿Los habremos instruido? Have we instructed them? ¿Conocerán las obras de tu Dios? Do they know the works of your God? Dios siempre dio la responsabilidad al hogar, a los padres, God has always given the responsibility to the parents, no a los pastores, not the no pastors, los oficiales, not the officials, no la escuela dominical. not Sunday school. Fue a los padres It was the que parents conocieran las obras del Dios de ellos, that they would know the works of their God. porque era importante. Very important. Por eso que se levantan generaciones que no conocen al Dios de los padres. That's why there's generations that are raised up that don't know the God of their fathers. Porque
caemos en el error. because we fall in the mistake. Hermano, yo quiero que entiendas esto. I want you, brothers, to understand this. Cada uno de nosotros como individuos tomamos decisiones Each one of us make decisions as y vamos individuals, a vivir como creemos que debemos de vivir. and we're going to live how we think we should. Pero entiéndeme, But understand y me han me, escuchado siempre decir esto, and you've heard me say this, si en mi casa that if in my home, yo no traigo influencia if I don't en la vida de influence mis hijos in the life of my y children, les enseño a conocer lo que yo conozco, and I teach them to know what I know, hay alguien fuera de mi casa there's someone outside of my que va a home enseñarles los valores que tú no les enseñaste. that are a going ellos. to teach them the values that you have not taught them, Porque ellos van a recibir. because they're going to ¿Y receive. de quién va a recibir? And from whom are they going to receive? Yes. Parte 3. Part 3, Manifestación del poder de Dios. manifestation of God's power. Esa medianoche Dios hizo lo que Él dijo que haría. El primogénito de todos los niveles de la sociedad egipcia moriría, junto con el primogénito de todo animal. Éxodo 12:29. Ningún hogar egipcio se libró del dolor porque todo hogar experimentó una muerte, según el versículo 30. At midnight, God did as he said he would. The firstborn across every level of Egyptian society died, along with the firstborn of every animal. Exodus 12:29. No Egyptian home was free from mourning, for every home experienced a death. Verse 30. Ahora, Dios no concede inmunidad a aquellos que deciden vivir en pecado. Now, God does not offer immunity for those who live in sin. Pero para aquellos que escogen creer, escuchar y servirle, But those who choose to listen Él and serve promete him, guardarle y protegerle. he promises to watch over them and Él no keep them. promete que no sufrirías. He does not promise you to not Él suffer. no promete que no serías perseguido. He doesn't promise that you're not going to be Él no persecuted. promete que no te maltrarían. He doesn't promise that they're not going to Pero Él mistreat sí te you, prometió que estaría contigo. but he does promise to be with you. Hallelujah. Imagínate. Can you imagine? ¿Cuántas veces se ha sentido usted solo How many times o have sola? you felt alone? Y quizás algunos con familia. And maybe you even have a family. No sé por qué I don't know why me siento así. I feel like that. No tengo a nadie. I have no one. Y ese es algo que muchas veces decimos. And that's sometimes No a lot tengo of a things, nadie. a lot of times we say, Nadie me entiende. well, no one understands Nadie me, me ama. no one loves me. Es que no saben lo que siento. It's because they don't know what I feel. Eso pensarás tú. That may be what you think. Pero hay un Dios que te conoce a ti mejor de lo que tú te conoces a ti But mismo. there's a God who knows you better than yourself. Yes. Tú te sientas con un terapeuta o un psicólogo. If you sit with a therapist or a psychologist, ¿Qué es lo que van a hacer? What are they gonna do? Siéntate y habla. sit down and talk. Y ellos están And they are what? haciendo apuntes. Writing down notes. Y ellos van a aprender de lo que tú les digas. And they're going to learn from what you tell them. Pero ¿sabes que hay alguien mucho mejor que ellos? But you know that there's someone even greater Que tú than no them? tienes que decirle para desahogarte. You don't have to talk to them Antes de que to... abras tus labios, ya Él conoce tu Even problema. before you open your mouth, he already knows the problem. ¿Por qué no creer en alguien así? Why not believe in someone like ¿Por that? qué no probar lo que Él me da a probar a mí? Why don't you taste what he has offered for you to taste? ¿Ha ido usted a Costco, esas tiendas grandes? Have you went to Costco Cuando daban comida de prueba, when they give you the samples of food? se acordaba, wow, no he comido hoy, voy a ir a Costco. You remember, oh, I haven't eaten today. I'm Un going to go to poquito Costco. aquí, A little bit un here, poquito allá, a little bit un over there. poquito al otro lado. a little bit over there on that Ahora me side. voy, cambio la camisa de nuevo de color. Then I go and I change Y my cuando shirt. salía de la tienda, And when I leave the store, ya probé todo lo que me estaban dando, ya comí. ooh, I tasted everything that they offered. I ate already. Prueba lo que el Señor te ofrece. Taste of what God No te offers vas a you. arrepentir. You are not going to repent.
Es tiempo que dejemos de quejarnos It's time that we leave y que le digamos, Señor, gracias por lo que soy. that we say Gracias thank you. por lo que tengo. Thank you for what I Gracias. have. Thank you. Porque yo sé Because I que mi know futuro está seguro en tus manos. that my future is sure in your hands. Yes, Lord. No tienes que esperar que llegue plaga sobre tu morada. You do not need to wait for plague to Rinde come tu to your corazón a home. los pies de Jesús. Give your heart, surrender it to the Lord. Así como Israel salió de Egipto Just like Israel left Egypt lleno de abundancia, full with of el Señor abundance, promete darte en abundancia. God promises to give you an abundance. Y tú y yo tenemos tanta abundancia que somos ricos en el Espíritu. And that you and I have so much in abundance that we're rich Pero in Él the ha Spirit. prometido darte y bendecirte y prosperarte en esa tierra también. And He's also promised to bless you and prosper you in this world. Imagínate, Imagine, después de 400 y tantos años de esclavitud, after 400 years of bondage, el pueblo sale. the people leave. Y la Escritura dice And the que scriptures no say, solamente salió Israel, not only did Israel leave, sino que salió mucha gente que no era israelita. but there was also many that left that were not ¿Quién tú Israelites. crees que eran? Who do you think they were? Egipcios también. The Egyptians. Se convencieron del poder del Dios de ellos. They were convinced of the power of God that was the Hay Israelites. aquellos que quieren ver el poder de tu Dios. There are those that want to see the power of your Si God. verdaderamente es Dios o no es Dios. They want to know if He's truly Y God te or van a not. seguir And they're going to follow por lo you que tú eres y lo que tú because tienes of who you are and what en el you Señor al have cual servimos. in the Lord the God that we serve. Cuando yo fui a mi país por primera vez, When I went back to my country for the después first de time, 16 años que había salido, after 16 years that I yo had iba left, lleno de ilusión. I went with illusions. Voy a hablarles, I'm going to talk me to van a them, escuchar they're going to hear y van a me, entender. and they're going to understand. Yo llevaba el cielo aquí cargando. Had the world right here in my hands. Y cuando llegué, And when I got there, me cerraron todas las puertas. they all shut the doors on me. ¿Usted ha visto un balón de esos con aire? Have you seen one of those Bien balloons inflado y with vino alguien. inflated balloon? Someone came and they deflated me. Llegué quejándome, I came back complaining. llegué llorando, I came back llegué crying, diciéndole al Señor por qué. saying, Lord, Y el Señor me why? acordó Then the Lord reminded me, y se me había olvidado and I had forgotten, que cuando yo llegara a mi tierra that when I went back to my iba a ser land, rechazado. I was going to be Pero uno a veces rejected. escoge no creer eso. But sometimes we choose not to believe those things. Pasaron años Years had passed, y todavía tengo los papeles cuando me profetizaron. Cuando regresé después de eso, and I pasaron still años. have the papers that was prophesied to En me. esto me decían And in that paper that was said que Dios abriría las puertas that God would open the doors, y había personas que abrirían su corazón y me escucharían. and there would be those that would open their hearts and Y they así would listen empezó to me. todo. And that's how everything started. Dios lo dijo, God said it, Dios lo cumplió. and God fulfilled it. Pero la bendición más grande para mí fue But the greatest blessing que yo was fui el primer convertido en mi familia. that I was the first converted in my Una family. bendición que Dios me dio. Such a Y blessing de that ver a God mi gave me. familia hoy en día And to see my family now, salir del tipo de vida que nosotros vivíamos. to come out of the lifestyle that we Pero live. nosotros escogemos. But we choose. Egipto fue libre después de 400 y tanto. Digo, Israel. Israel was free after 400 years. ¿Pero qué hicieron ellos? But what did they do? ¿Qué hacemos nosotros? What do we do? Comenzaron los momentos difíciles. The problems came, ¡Culpa del pastor! difficulties come, Él nos and dijo que hiciéramos. then pastor's fault. He's the one who said for us to do this Nos and sacó that. de donde estábamos. We took us out Y of mira where we cómo were. estamos. And now look at how Comenzaron a we quejarse are. de una vez. They began to complain. Se habían olvidado lo que Dios había hecho. They had forgotten what God had done. Se habían olvidado de las 10 plagas. They had forgotten the 10 plagues. Se habían olvidado que cruzaron el mar en tierra seca. They had forgotten that they had passed through the Red Sea on dry Se habían land. olvidado que vieron el ejército de Faraón un ser consumido. They had forgotten when they saw Pharaoh and his army being consumed. ¿Qué nos hemos olvidado nosotros?
What have we forgotten? Dios no promete sacarte de donde estabas en esclavitud God does not, or God para vivir promises. una vida de queja e inconformidad. God does not promise to take you out of where you were living, just to give you a Dale life gracias a Dios por of tu hoy. comfortableness. Give thanks to Este hoy es God tu presente. for your today. Your today is what we're living ¿Para qué now. vivir de ayer? Why live from Tú no puedes yesterday? cambiar lo que hiciste y viviste ayer. You can't change what you did Hoy puedes yesterday, cambiar but today you y can. disfrutar hoy. You can change and Y de saber que si enjoy, traes cambio hoy, and to know that if you tu mañana es change un now, mañana seguro. your tomorrow is going to be sure. Y es algo que siempre le he dicho a mis hijas. That's something that I've always told my Sí, que daughters. cuando esto, ¿sabe qué? Yeah, Párale. you know, when this happens, no, stop. Olvídate de pensar qué pasa, qué no pasa. Vive hoy. Forget about if this happens, Y live cree y today descansa and que rest tu mañana está seguro en las promesas and de Dios. know that your tomorrow is sure in the Y Lord. está en ti, And it's in you, está en mí. and it's you and I. Él no prometió que iba a ser fácil, He didn't promise that it was going to be easy, pero Él prometió que no te dejaría solo. but he promised never to leave you alone. Y eso es algo que nadie puede quitarte. And that's something Y that nadie no one puede can negar. take from you. Nos ponemos de pies. Let's stand. Para aquellos que nos han estado siguiendo, For those of you who have been following espero en us, Dios que hayan escuchado algo I wait on God that you have heard que something te haga meditar that would make you y que meditate, te haga ver que tu caminar es entre tu persona y Dios. that would make you see that your walk is Y tú between you como and God, individuo valoras and that you lo as an que eres y lo que individual tienes. values what you Y have, quizás has tomado malas decisiones, and maybe you have made y has bad perdido decisions, mucho. and you've lost a Pero lot. mientras tenga vida, But while you have nunca life, es tarde. it's never too Hoy es late. tiempo de traer cambio Today is the day that you make para que tu mañana changes, sea un mañana mejor y más seguro. so that tomorrow your life could be better. Así que Dios les bendiga So God bless y you, mediten en la palabra. and meditate in the Y nos Word. vemos a las 6 de la tarde. And we'll see you tonight at Si 6. Cristo no ha venido por nosotros. If Christ has not returned Dios for le us. bendiga si nos God vemos. bless you. Bye. Bye.